ఒక 5-6 పాయింట్స్ చెప్పేసి నేను అంటే యాక్చువల్లీ బుక్ చూసి చెప్పడం ఏంటంటే నేను చేసింది जो आका अलैहिस्सलाम से किस तरह इश्क और मोहब्बत में सरशार थे कि वो अपने तन मन हर चीज आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुर्बान करने वाले थे। तो हाज़िरीन इकराम, हमको भी वही मोहब्बत उम्मत मुस्लिमा को अगर उरूज होना है, उस उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और उरूज, उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी और कामरानी आमाल तो मौजूद है, लेकिन जो आका अलैहिस्सलाम से जो निस्बत अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाया, जो आका अलैहिस्सलाम से माना मानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह जो भी हमने कहा सुना कहीं नसीहत से ज्यादा हमको अमल की तौफीक इनायत फरमा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। चलिए या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत मा अजमल का तेरी सूरत मा अजमल का तेरी सूरत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। ये मजलिस को बाबरकत बना दे मौला रब्बे करीम। जो हजरात इसका इंतजाम किया उनको खूब बरकत अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। जिन्होंने खिताब किया है और ऐसे मेहमान इसमें शरीक हुए मौला रब्बे करीम उनको भी खूब बरकत अता फरमा। जो हजरात हाजिर हुए हैं मौला रब्बे करीम उन तमाम हजरात की जो तमाम हाज़रीन हैं उनको ये खिदमत में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। अपने नबी का सच्चा नौकर और सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमा। नबी अता फरमा, सही अमल करने की तौफीक अता फरमा, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा, इल्म हासिल करने और पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला रब्बे करीम ये जो मिशन में हम चले हैं मिशन में बरकत अता फरमा, फातिमा फरमा दे। हमारे वतन अजीज को अमन अता फरमा, हमारे मुल्क को अमन अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह नफरतें बहुत ज्यादा हो गई तो अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल नफरतों का खातिमा फरमा दे। फिर हिंदू मुस्लिम शीरो शक्कर हो जाए, हिंदू मुस्लिम फिर एक दूसरे से मिल जाए, कदम में हमको फिर एक कर दे, हमको फिर एक कर दे, मोहब्बतें डाल दे, हमारे मुल्क को सुरखरुई अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं चाहते क्योंकि हम आजिज गुनाहगार रियाकार हैं। आपकी अज़मत और इफ़्फ़त को हम ही क्या जाने, आपके मुकाम और मर्तबे को क्या जाने। ऐ परवरदिगार, तू ही तेरे हबीब के मुकाम और मर्तबे को जानता है। इसलिए हम अल्लाह ताला से खुद दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू ही अपने हबीब पर दरूद और सलाम तू ही भेज जैसा कि उनका हक है। तो हाज़िरीन इकराम, अर्ज़ ये करना है कि आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और इफ़्फ़त कुरान मजीद की हर आयत हमको ये शहादत हमको मिल रही है आयत पाक से कि पूरा कुरान आका अलैहिस्सलाम की रिफ़तों और अज़मतों का जिक्र है। सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम की जो मारिफत हासिल की, आपकी हकीकत को जाने, तो वो अपनी जान और माल को कुर्बान किए, अपनी औलादों को कुर्बान किए। और मुलाहिजा फरमाइए, कई वाक़ियात मौजूद है आका अलैहिस्सलाम के लिए अपने वतन को छोड़े, अपने औलाद को कुर्बान किए। अगर वक्त आता कि मैदान जंग का मामला भी अगर पेश आता तो वहां पर भी जो मनाजिर सहाबा किराम के देखने में आते कि वो आका अलैहिस्सलाम के सामने सीना सफर हो जाते कि अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार
नस्ल भी मौजूद है और उनके जो भाई भी मौजूद है और पूरे के पूरे उस जंग में शहीद हो जाते हैं। और जब उनको जब इत्तला मिलती है कि एक अफवाह जो मुशरिकों की तरफ से उड़ाई जाती है कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, अब जो खबर उनको पहुंचती है तो वो दीवानावार अपने घर से निकलती है और देखे उनके दिल में जो अज़मत और मोहब्बत बुलाइदा फरमाई खातून सहाबिया है और जब घर से दीवानावार निकलती है और जब जंग के मैदान में आती है, जो सहाबी उनसे सामने आते हैं वो कहते हैं कि खातून तू कहां दौड़ रही है कि तेरा भाई शहीद हो चुका है। तो वो फरमाती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं, ये बताओ कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। अब जब और आगे जब दौड़ती है, जब आगे जाती है तो एक सहाबी रसूल उनसे मिलते हैं, फरमाते हैं कि खातून तू कहां जा रही है, तेरा भाई शहीद हो गया है। तो फरमाती है मुझे उसकी परवाह नहीं कि वो तो शहादत का मुकाम पा चुके हैं, वो तो उनके लिए फख्र की बात है, लेकिन ये बताओ कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है कि मैं उनका दीदार करना चाहती हूँ। अब जब और आगे पहुंचती है तो जब उनको इत्तला मिलती है साहबी रसूल फरमा है, अब उसके बाद जब दीवानावार दौड़ते हुए जब उस जगह पर पहुंचती है जो आका अलैहिस्सलाम सहाबा के झुंड में सही सलामत मौजूद है, तशरीफ फरमा है, जब नजर पड़ती है आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर, जब उनको दीदार नसीब होता है तो कहती है या रसूलल्लाह आप सलामत है तो तमाम मुसीबतें हेज है, यानी कि मेरे लिए मेरी औलाद का कुर्बान हो जाना कोई माना नहीं, मेरे शौहर और बेटे का कुर्बान हो जाना आपकी मोहब्बत में मेरे लिए कोई माना नहीं, बल्कि ये तो हेज है, अगर आप सलामत है तो मेरे लिए सब कुछ है। तो हाज़िरीन इकराम, एक नहीं कई वाक़ियात मुलाहिज़ा फरमाइए आका अलैहिस्सलाम की हकीकत को जानने वाले, आपकी मारिफत को रखने वाले सहाबा किराम के एक वाक़या मशहूर है कि देखिए आप अर्ज करना मकसूद ये है कि सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हकीकत को जो जाने, आपकी मारिफत जो हासिल किए, उनके दिलों में जो अज़मत रसूल मोहब्बत रसूल जागृति हुई, तो ये बताना मकसूद है कि देखिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक हर मकतब फिक्र के लोग जानते हैं, एक सफीर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए बादशाह की तरफ से आते हैं और जब वो आते हैं तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा के झुरमुट में कि आप वुज़ू फरमाते, नमाज का वक्त करीब होता है तो आप वुज़ू फरमाते, और जब वुज़ू फरमा रहे हैं उसमें अजल्ला सहाबा शायदैन भी मौजूद है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है, अजल्ला सहाबा मौजूद है और आका अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं। अब देखिए वो मंजर देख रहे आने वाले जो सफीर है जिनका नाम अरवा बिन मसूद रिवायतों में बयान किया गया है, वो तशरीफ लाए मंजर को देख रहे हैं कि हुजूर वुज़ू फरमा रहे हैं और वुज़ू का जो पानी है आगे मुस्तवीला जो पानी जो इस्तेमाल किया हुआ पानी आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से जो पानी गिर रहा है, वो सहाबा किराम इस तरह टूट पड़ रहे पानी लेने के लिए, कोई पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं दे, वो पानी ले रहे हैं एक दूसरे के जिस्म पर मार रहे हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम जब कुल्ली शरीफ फरमा रहे हैं तो वो पानी जो है वो पानी जब आका अलैहिस्सलाम जब जमीन पर डालना चाहते हैं तो वो अपने हाथों में लेते हैं और अपने जिस्मों पर मलते हैं, और जब आका अलैहिस्सलाम जो नाक मुबारक जब साफ करते हैं तो उस वक्त में जो पानी निकलता है वो पानी लेकर सहाबा किराम अपने जिस्मों पर मल रहे हैं। यहाँ तक कि ఒకసారి అటెండ్గా చూడు అని చెప్పేసి అన్నాడు, చూసిన తర్వాత దాన్ని ఏంటి నేను ఫస్ట్ స్టడీ చేయాలి తెలుసుకోవాలి సార్, మీరు ప్రతి దాని మీద మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు, నేను మహాభారతం అడిగితే దాని మీద చెప్తావు, రామాయణం అడిగిన చెప్తావు, పురాణం కోసం అడిగిన చెప్తున్నావు ఏంటి అంటే, నాకు వాసవ చిత్ర అని చెప్పేసి ఒక బుక్ నాకు ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన ఈవినింగ్ రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 12th నైట్ నేను తీసి స్టడీ చేసేసి మార్నింగ్ అలా అయిపోయింది సార్ అని చెప్పేసి మార్నింగ్ వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చి చెప్పేశారు. అంటే ఏం చదివావు దాంట్లో ఏం తెలిసింది అని అన్నాడు. చదివినా సార్ నేను దీని మీద మీకు చెప్తాను అని అన్నాను. అంటే తర్వాత అన్నాడు ఏం చెప్తారో తెలుసుకున్నారంటే నేను ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని పెట్టింది అందుకే, అంటే దీంట్లో ఏమేమి రాసి ఉంది, నాకు ఇంపార్టెంట్గా ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ అయినాయి పాయింట్స్, అల్లా ఏం చెప్పిండు, మహమ్మద్ ప్రవక్త ఈ భూమండలానికి ఎందుకు వచ్చాడు, దేనికోసం వచ్చిండు, ఎందుకు వచ్చిండు అందరం తెలుసుకోవాలి.
బయటనేమో స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఒకటి ఉంది జనాల లోపల, ఖురాన్లో రాసింది ఒకటి ఉంది. అయితే ఇది రాసిన తర్వాత కూడా ఒకటి చేశారు. ఏం చేశారంటే దీనిలో చదివిన తర్వాత రిఫరెన్స్ కింద ఇచ్చారు. ఏ బైబిల్ నుంచి, ఏ గ్రంథం నుంచి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడింది ఈ పాయింట్లు అనేది కూడా కింద రాశారు. సార్ బుక్ ఇచ్చాడు, నేను స్టడీ చేశాను, దీని మీద ఒక ఆర్టికల్ రాయాలనుకున్నాను. అనుకున్న తర్వాత ఏం చేశారంటే ఇచ్చిన పాయింట్స్ కరెక్టేనా కాదా అనుకున్నా, మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది ఈరోజు మార్నింగ్. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ గ్రంథంలో రాసిచ్చిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏ గ్రంథం నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారని. ఈరోజు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని స్టార్ట్ చేశాను. ఒక 8-10 పాయింట్లు చూశాను. ఈ రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన గ్రంథంలో ఆ పాయింట్ అక్కడి నుంచే తీసుకోబడిందా అని చెప్పేసి తీసి స్టడీ చేశాను, చూశాను. అక్కడి నుంచే తీసుకోబడింది. ఆ పాయింట్స్ చూశాను, హిందీలో స్టడీ చేశాను. ఆ హిందీలో స్టడీ చేసి నేను చూసిన దీనికి మళ్ళీ ఒకసారి कि उसके मुताबिक माशरा नहीं पाए, उसको बदलने के लिए जिद्दोजहद की। सलाम के नाम है कि वो जो अल्लाह का जो मंशा था वो ज़मीन पर नहीं था, तो उसको बदलने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। इसी तरह हम अगर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अंबिया सलाम को सल्तनत दी थी इस दुनिया के अंदर, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह के उस मंशे को उस सल्तनत के जरिए से नाफिज किया, क़याम अदल व क़िस्त किया और फिर लोगों को ये बताया कि इंसाफ करना चाहिए। इसी तरह हम अंबिया सलाम में खास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये अंबिया तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है, मॉडल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा, और अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो तो पढ़ाए नहीं जाते। और हरे हमारे प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तव चित्रम के ट्रांसलेटर अपने तेलुगु खिताब के जरिए सामाईन को महसूस करवाए। ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ورسوله النبي الأمين الكريم محترم حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته మరియు అనంత కరుణ కలిగినటువంటి అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా అల్లాహ్ హబీబ్ అహ్మద్ హుసైన్ గారికి మరియు పెద్దలందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తూ నా ముందు కూర్చొని నా సోదరులందరికీ కూడా నేను సలాం తెలియజేస్తూ ఈరోజు మనం ఒక మాట, అప్పుడు ఎవరైనా వారికి నీరు అందించారంటే ఆ అవసరం పూర్తి చేసేవాడు, వారిపై రహం చేసేవాడు, రహ్మత్ చేసినట్టు, వారి అవసరం పూర్తి చేసినట్టు. అయితే అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా హుజూర్ అక్రమ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రవక్త ముహమ్మద్ ని రహ్మతుల్ లిల్ ఆలమీన్ అన్నాడు. అవసరం పూర్తి చేసేవాడు, ఈ లోకాలను, సకల లోకాలను, పరలోకాల అవసరం తీర్చేవాడు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. ఇప్పుడు ఎలా అవసరం తీర్చేవాడయ్యాడు ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్? ఎలా అవసరం తీర్చేవాడయ్యాడు? ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రవేశించినప్పుడు ఈ లోకంలో అంధకారం ఉంది, చీకటి ఉంది. చీకటికి ఏం కావాలి? వెలుతురు కావాలి. ఆ వెలుతురిగా ప్రవేశించిన మా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్త్రీలకు సంరక్షణ కలిగించిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. వారు పుట్టే ముందు మనం ఎటువైపు చూసినా కానీ స్త్రీల పైన ఎటువంటి ధారణ జరిగేదో మనకి తెలియదు. పుట్టే ముందు చంపేసేవారు, పుట్టాక చంపేసేవారు, వారికి హక్కులు ఇచ్చేవారు కాదు. వారికి హక్కులు ఇచ్చి వారికి సమానంగా నిలబెట్టిన వారు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక మహాభారతంలోని ఒక శ్లోకం చదువుతూ వచ్చాను. మన మహాభారతంలో యదా యదా ధర్మస్య అని హిందువులు శ్లోకం చదువుతారు.
ప్రతి యుగంలో దేవుడు ప్రతి యుగంలో ధర్మ స్థాపన కోసం అవతారాలు పంపిస్తాడు. ధర్మస్థాపన, అధర్మానికి ప్రవక్త అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఈ సృష్టిని సృష్టించి ఈ సృష్టిని ఇన్ని జాయిలున్ ఫిల్ అర్ది ఖలీఫా అని మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీకు బాధ్యతగా ఇచ్చాడు. ఈ సృష్టి కళ్యాణం చేసే బాధ్యత మనది, ఈ సృష్టిని నడిపించే బాధ్యత మనది, ఈ సృష్టిని సంరక్షించే బాధ్యత మనది. దీనికి సంరక్షించే బాధ్యత మానవులకు కలిగించాడు. అయితే ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏమైంది? మానవులను సృష్టించాడు, లోకాన్ని సృష్టించాడు, చెట్లని సృష్టించాడు, ఆకాశాన్ని సృష్టించాడు, నేలను సృష్టించాడు, అన్నిటినీ సృష్టించి మీకు బాధ్యతగా అప్పగించాడు. ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి? ఇక్కడ శాంతిగా ఉండాలి, ఇక్కడ ధర్మంగా ప్రవర్తించాలి. ఎప్పుడెప్పుడు మానవులు ఇందులో ఉన్నారు, వారు పంపించాడు. మనం చూస్తాం కదా, మనం అంటాము, ముస్లిం అందరం అంటాము, 1,00,000 కంటే ఎక్కువగా నబీ పంపించబడ్డారు. 1,00,000 తెలియచేయాలనుకోండి, వాళ్ళకు తెలియచేయాలి మన ప్రవక్త వారు ఎవరో కించపరిచేటటువంటి వాక్యాలు చెందిన వారు కాదు ముహమ్మద్ అంటే. మనలో మార్పు తీసుకొని రావాలి, మనని వారు గడ్డంతో కాదు నిజాయితీతో తెలుసుకోవాలి. ముస్లిం అంటే ఎవరంటే చాలా నిజంగా మాట్లాడేవారండి, ముఖంపై ప్రతిసారి చిరునవ్వుతో ఉన్నవారండి, వారి ప్రవక్త ధర్మాన్ని స్థాపించిన వారండి, ధర్మం పాటించేవారు ముస్లింలని తెలియజేసుకోవాలి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ పై, ఇదే మిషన్ పై మనం ఈ పుస్తకం వాస్తవ చిత్రాన్ని రాసాము, దీన్ని అనువాదించాము. మా గురువు మౌలానా హబీబ్ అహ్మద్ హుస్సేని గారు చెప్పినందువలన దీన్ని అనువాదించబడింది. నాకు చాలా సంతోషం, ప్రభు గారు దీన్ని చదివారు. మనలో అందరి హిందువులను మన ప్రవక్త గురించి తెలియచేయటము ఇది మన బాధ్యత. తెలియచేయడానికి 2 విధానాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఈ పుస్తకం వారికి ఇవ్వండి. ఇంకొకటి, మీరు మార్చుకోండి. మిమ్మల్ని గుర్తించినప్పుడు అనాలి, నిజాయితీ పరుడు ఎవరు? అబ్దుల్ అంటే ఎవరు? అబ్దుల్ ముస్లిం. అరే ఏ అబ్దుల్? నిజం మాట్లాడే అబ్దుల్ అని చెప్పాలి. వాళ్ళు నిజం మాట్లాడే అబ్దుల్ అని చెప్పాలి. అలా అవ్వాలని నా కోరిక. అల్లాహ్ తబారక వ తఆలాతో నేను వేడుకుంటున్నాను. అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఈ సమావేశాన్ని తమ కారుణ్యంతో ప్రదానించమని కోరుతూ సదల్లల్లాహు అలైహి థ్యాంక్ యూ. या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदा, तेरा बस बयां हो इसे, तेरा बस बयां हो इसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमीन रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरी एक नजर के कालिब, तेरी वो दुनिया मूसा हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जिस शख्सियत को हम और आप जानते हैं, वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे लिए इंतहाई मोहसिन शख्सियत है। खुसूसन संगारेड्डी की सरजमीन के लिए आपने सबसे पहला हिफ्जुल कुरान मजीद का मदरसा रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, हमायीन मिल्लत, महफिल में हाजिर तमाम बुजुर्गों और दोस्तों,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم آقائے نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ قابل مبارکباد ہے ڈاکٹر سید علی اور ان کے سارے رفقاء کہ انہوں نے ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی دفاع میں اور آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ بابرکت محفل سرزمین سنگرٹی پر آپ نے منعقد کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسے کوئی میرے ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہ کوئی باضابطہ خطاب والی بات نہیں ہے۔ میں کچھ اپنے جذبات اور کچھ اپنا دکھ اور اپنا کچھ درد آپ حضرات سے شیئر کرنے یہاں پر کھڑا ہوں۔ کچھ باتیں میں عرض کروں گا اور میں امید کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے صحیح ڈھنگ سے رکھ سکوں گا اور آپ میری بات کو سمجھیں گے اور میری بات پر آپ لبیک کہیں گے۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، آپ کہیں گے مصعب اس میں اتنا کیا مزہ آ رہا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کیا چیز ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کسی کی بھی ویلیو کہاں سے دیکھی جاتی ہے؟ کہاں سے آیا وہ وہاں سے دیکھی جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کی ویلیو، کسی بھی چیز کی ویلیو کہاں؟ میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کے کام ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس دور کی بات ہے کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر عظمت سمجھنا ہو تو لوگوں ذرا غور کرو۔ اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے خدا نمائندہ اگر آتا ہے تو یہاں کی محفل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ کینیا کا ایک ایمبیسڈر آ گیا، آپ دیکھیں گے کہ پولیس کا انتظام ہو جائے گا، کیمرے ایکسٹرا آ جائیں گے، 4 5 6 8 چینلز والے آ جائیں گے، بڑے بڑے آفیشلز آ جائیں گے کہ کینیا کا ایمبیسڈر آ گیا ہے۔ لیکن اگر کینیا کے ایمبیسڈر کے بجائے اگر سعودیہ کا ایمبیسڈر آ جائے تو سعودیہ کا ایمبیسڈر آ جائے یا فرانس کا ایمبیسڈر آ جائے تو پھر آپ تصور کریں کیا انتظامات ہوں گے۔ انٹیلیجنس سارے سنگرٹی کو گھیرے گی، دیکھے گی، سیکیورٹی کے انتظامات ہونے والے ہوں گے اور سارا انتظام ہو جائے گا کہ سعودیہ کا ایمبیسڈر آج تو انسان ہی رہا ہے نا۔ کینیا کے ایمبیسڈر سے سعودی کے ایمبیسڈر میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ سارے سنگرٹی میں سیکیورٹی کا انتظام، گاڑیوں پر کیمرے لگ جائے گا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ سعودیہ کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اگر امریکہ کا ایمبیسڈر آ جائے سنگاریڈی میں تو کیا ہوگا۔ خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، اوپر ہیلی کاپٹر چلتے رہیں گے 24 گھنٹے۔ ایمبیسڈر آ رہا ہے، وہی ایک انسان ہے جس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہے، بس وہی انسان ہے جو آپ کی میری طرح نظر آتا ہے، لیکن اس کی نسبت جب امریکہ سے ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ کا نمائندہ آ رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر گھومتے رہیں گے، ایک اسپیشل ہیلی پیڈ بنایا جائے گا، روڈ سے نہیں لایا جائے گا، پلین سے لایا جائے گا، اسپیشل انتظامات ہوں گے، چاروں طرف گھیرا ہوگا۔ یہاں کا چیف منسٹر اٹھ کر سنگاریڈی آ جائے گا کہ امریکہ کا ایمبیسڈر ہے، استقبال کرنا ہے، ایک ہنگامہ ہو جائے گا، ایک لائٹنگ ہو جائے گی، کوئی سڑک کوئی نکڑ بغیر لائٹ کے نہیں بچے گا۔ امریکہ کا نمائندہ آ رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محمد ہم بھیج رہے ہیں تم کو۔ تصور کریں کون آ رہا ہے؟ اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے، اللہ کا نمائندہ، یہ اللہ کا سفیر ہے، یہ اللہ کا پیغامبر ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ کیا لے کر آ رہا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اللہ کا پیغام سنانے آ رہا ہے۔ انسانوں جاگ جاؤ، اپنے آنکھیں کھولو، ان کی آمد پہ ہر طرف روشنی کرو، ان کی آمد پر سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کی آمد پر تعظیم اور تسبیح سے اپنے آنکھ
ان کی آمد کون آ رہا ہے؟ اللہ کا نمائندہ۔ میں زیادہ تفسیر اور تحقیق میں نہیں جاؤں گا، دیکھیے میں سوچا تھا کہ 15-20 منٹ بولوں، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا بڑھ جائے گا، میں مختصر کرتا ہوں۔ انا ارسلناک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر۔ اب اس کی دونوں تفسیریں ہیں، ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے جس طرح سے اجسام پر لاگو ہوتی ہے، ایک دوسری باطنی تفسیر ہوتی ہے جو ارواح کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ظاہری تفسیر سے اگر دیکھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، شاہد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض علی اعمال امتی کل خمیس او یوم الاثنین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی الگ الگ الفاظ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے امتی جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ساری امت اے سنگرٹی والو تم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اب طریقہ کار میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سرکار کو پیش کیا جاتا ہے، بعض کا ماننا ہے کہ سرکار براہ راست دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے، لیکن ایک بات تو مسلم ہے کہ سرکار سب کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، اللہ کا نمائندہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جی آگے فرماتے شاہدا ومبشرا ونذیرا، اب جب وہ گواہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٹنس ہے، گواہ ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں، تم میں سے جو کوئی اچھا عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں بھی خوشخبریاں ہے، یہ رسول تم کو بشارت اور خوشخبری دیتا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور تم میں سے جو غلط راہ پر چل رہا ہے، بد اعمالیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو اللہ کا رسول تم کو ڈراتا، اس شخص اعمالیوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو اصل مضمون ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کیوں بھیجا ہے رسول کو؟ یا اللہ تو اپنا نمائندہ کیوں بھیج رہا ہے ہمارے پاس؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ ہو گئی بات؟ نہیں فرمایا لوگوں نہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نبی اور رسول ہے، آپ کے بندے ہیں، خاتم الانبیاء ہے، صاحب کلام اللہ ہے، ان کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے، ہم سب مان لیے، ہم رسول اللہ کو مان لیے، ہم رسول اللہ پر ایمان لا لیے، کام مکمل ہو گیا؟ فرمایا کام مکمل نہیں ہوا، صرف رسول اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ جی کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور خوب عظمتیں بیان کرو، رسول کی خوب عظمتیں بیان کرو، خوب شان بیان کرو۔ تعظموہ، تعظم تعظیم کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک احترام ادب اور تعظیم بیان کرنا، اور دوسرا معنی آتا ہے ان کے کام میں، ان کے مشن میں ان کے ہاتھ پاؤں بن جانا، ان کے ورکر بن جانا، ان کے نوکر بن جانا، ان کے مشن میں شامل ہو جانا۔ جو رسول اللہ نماز پہنچا رہے تھے، سکھا رہے تھے، تم بھی نماز کے داعی بن جانا، تم بھی قرآن کے داعی بن جانا، تم بھی روزے کے داعی بن جانا، تم ان کے نوکر بن جانا، ان کے مشن کے ورکر بن جانا۔ یہ معنی بھی آتا وَتُعَزِّرُوهُ، لیکن اس کے بعد ایک لفظ فرمایا، یہ بڑے اہم بات ہے۔ دیکھو ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا ہے، تعظیم کرنا ہے، اور مشن کا، مشن اسلام کا، سلامتی کا، پیس کا، امن کا، ہدایت کا، روشنی کا جو مصطفیٰ کا مشن ہے، اس مشن کا حصہ بن جانا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَتُوَقِّرُوهُ، آئے ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب کی خوب شان بیان کرنا، خوب ان کی عظمتیں بیان کرنا، ہر جگہ ان کی تعظیم کرنا، کہیں ان کو ان کے نام کو نیچا ہونے نہیں دینا، ہر وقت وقار کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ رکھنا۔ اس کے آگے فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ۔ اب اس کی تفسیر میں علماء کا سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟
التنزیہ عن النقائص. تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کو بے عیب سمجھنا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ میں یہ کمی ہو سکتی ہے، خدا نہیں سن سکتا، کم سن سکتا، دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں 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 نہیں، اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو سنتا ہے. جی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر شے کا علم رکھتا ہے. جی اللہ تعالی ہمیشہ موجود ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر غلطی اور برائی کو اس سے دور ماننا، کہ نہیں آ سکتی ہے کوئی برائی. مفسرین میں امام شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ اور دیگر مفسرین بھی کئی مفسرین بیان فرماتے ہیں وَتُعَذِّرُوهُ میں عظمت مصطفیٰ بیان کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ میں احترام اور عظمت مصطفیٰ بیان کرنا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام مصطفیٰ کی ذات سے عیب کا دفاع کرنا اور دور کرنا ہے. زمانے آتے جائیں گے، لوگ اٹھتے جائیں گے، کہیں گے کہ اے مسلمانوں تمہارے پروفٹ تمہارے نبی کی ذات میں یہ کمزوری تھی، یہ خامی تھی، یہ غلطی تھی. ٹھیک ہے ہمارے نبی میں کوئی کمزوری؟ جی سنگاریڈی والے بتاؤ آپ کیا مانتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی میں کوئی کمزوری تھی؟ ہمارا ایمان ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں. یہی صبح و شام دفاع مصطفیٰ کرتے رہنا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یہ ایک فرض تھا امت پر جو اللہ نے ہم پر لاگو کیا، لازم کیا، فرض کیا کہ ہم دفاع مصطفیٰ کریں. دفاع مصطفیٰ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی کو مارو دھاڑو کاٹو، نہیں نہیں. ذہنوں کے اندر شیطان، ذہنوں کے اندر شیطان صفت انسان لوگوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ اگر آپ کے نبی اتنے اچھے تھے تو بتاؤ اسلام میں عورت کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جی کیوں کمپلسری کیا جاتا ہے عورت کو حجاب پہننا؟ کیا عورت اپنی مرضی سے کپڑے حجاب نہیں اتار سکتی کیا؟ جی کیوں ظلم کیا جاتا ہے؟ کیوں عورتوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے؟ کہاں ہے ویمن رائٹس؟ مضامین بہت ہے، میں ویمن کے مضمون کو لے لیتا ہوں، جسٹ ویمن کا مضمون. عورتوں کے اوپر اسلام نے ظلم کیا؟ عورتوں کے اوپر سیدنا محمد الرسول اللہ نے ظلم کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ شرم آنا چاہیے ایسا کہنے والوں کو. جہاد کے کس گڑھے میں گرے ہو؟ اٹھاؤ اٹھو کتابیں پڑھو. ارے جس زمانے میں وہ عرب کے زمانے میں جب اور کنٹرول ہو سکا نہیں ہو سکا، کیونکہ فیملیز کا یہ اندازہ ہے کہ ہم ہماری مرضی سے کریں گے، ہم گورنمنٹ کی کیوں سنو. سب سے بہترین سسٹم چائلڈ میرج کے لیے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیا. یہ نہیں کہا کہ خاندان کے بڑوں کی نہیں چلے گی، فرمایا تمہاری چلے گی، چلے گی. تم شادی کرانا چاہتے ہو کرا سکتے ہو، لیکن ودائی کی پرمیشن نہیں ہے، ملاپ نہیں ہوگا. ملاپ اور ودائی اس وقت ہو سکتی ہے جب بڑے ہونے اور میچورڈ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی زبان سے ہاں کہیں گے تو ملن ہوگا، ورنہ بات خاص ہو جائے گی. سب سے بہترین سسٹم، اس پر حکومتوں کو غور کرنا چاہیے. نکاح کا مسئلہ، طلاق کتنی بڑی رحمت ہے اندازہ ہے؟ ارے صاحب طلاق بھی کبھی رحمت ہو رہی، طلاق تو لڑائیاں جھگڑوں کی بات ہے. نہیں نہیں نہیں، تو ایک مرد ایک عورت کا مزاج نہیں بن رہا. لڑ رہے گھر جہنم بنا ہوا ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا، بیوی ستا ستا کے شوہر کا دماغ کھا جا رہی، اور لڑائی پہ لڑائی، لڑائی پہ لڑائی. زندگی ہے یہ؟ کیا تصور ہے ہمارے پاس؟ قدیم زمانے کی سوچ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک عورت ایک مرد کی ملکیت اور پراپرٹی بن جاتی ہے، وہ اس کا پتی اونر بن جاتا ہے. اب وہ اس کو مارے دھاڑے اٹھائے بٹھائے جیسا بھی رکھے، پتنی ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. نہیں نہیں، پوری دنیا میں یہی سسٹم تھا، یہاں پر نہیں، عرب میں بھی یہی سسٹم تھا، افریقہ اور یورپ میں بھی یہی سسٹم تھا. ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ جو رحمت ہے ساری کائنات کے لیے، آپ نے یہ نظام بنایا کہ فرمایا پہلی انسانیت کو سب سے پہلا کمپلیٹ سسٹم آف ڈیورس دینے والے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہوتا کہ کھڑے کھڑے طلاق دے دیں، ایسا نہیں ہے. سرکار نے بڑا پروسیجر بتایا ہے اس کا.
جب بات نہیں ہوتی ہے تو خاندانوں کو بلانا، بات چیت کرانا، ٹائم دینا اور ڈھیل دینا، 2 مہینے 4 مہینے چھوڑنا، وہ سسٹم کی بات ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن 2 رشتے جو جہنم بن گئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں، ساتھ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنا نفرت کے رشتہ ختم کرو، دوسرے سے رشتہ کر لو، اپنی زندگی جی لو. یہ طلاق کی رحمت ہمارے ہاتھ